बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नई बात के साथ। मैं हूं सैयद ज़िक्र रहमान। अगर हम बात करते हैं जावेद लतीफ़ की, तो ये नून लीग के नामजद उम्मीदवार थे और उन्होंने इलेक्शन से पहले हमेशा नवाज शरीफ की हमायत की। जब वो लंदन में थे तब भी वो हमेशा उनके बारे में बात किया करते थे कि नून लीग के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं। यानी हर बात में, हर टॉक शो में हमेशा वो नून लीग का साथ ही दिया करते थे, क्योंकि नून लीग के जितने भी उम्मीदवार हैं उन्हें आवाम की बजाय अपने लीडरान के ऊपर ज़्यादा यकीन है। वो ये चाहते हैं कि अगर हम अपने लीडरान को खुश करें तो हम इलेक्शन में भी इजीली आराम से जीत सकते हैं। और इलेक्शन के बाद जब उन्हें हार का सामना हुआ तो वो ये बात बर्दाश्त ना कर सके कि मैंने तो हमेशा नून लीग की हमायत में बात की है, लेकिन उन्होंने मेरा साथ इलेक्शन में क्यों नहीं दिया। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे नून लीग के उम्मीदवार हैं जिनकी नून लीग ने हमायत करके उन्हें इलेक्शन में जितवाया है। शायद इन्होंने भी उम्मीद रखी हुई थी मैं भी अपने हलके से इलेक्शन जीत जाऊंगा, क्योंकि उन्हें लोगों के ऊपर यकीन नहीं था। उन्हें अगर यकीन था तो अपनी नून लीग, अपनी पार्टी के ऊपर यकीन था। लेकिन जब उन्हें हार का सामना हुआ तो उन्होंने ऐसी ऐसी नून लीग के खिलाफ बातें की और ऐसे ऐसे राज फाश करे कि सुनने वाले हैरान रह गए। चलते हैं, देखते हैं वीडियो में कि उन्होंने ऐसे कौन से राज बताए हैं। कारों के अंदर बैठे कुछ लोग जो थे उन्होंने पसंद नापसंद की बुनियाद पे ए बी सी को कहीं किसी को बाहर रखा, किसी को ले आए। ये कम से कम इख्तियार उनका नहीं होना चाहिए। इसी वजह से इंतखाबात के नताइज पे उंगलियां उठती हैं। लेकिन केपी में कि मैं आपको एक बात बता दूं सर, लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा अगर आप सर्वेज ही उठा के देख लें, जिसको आप लोग नहीं मानेंगे शायद, बड़े बड़े बुर्ज जिनके बारे में खदशात किए जा रहे थे कि वो उलट जाएंगे, लाहौर में बड़े सरप्राइज मिलेंगे। आप सिर्फ 5 बजे के वक्त देखिए, कुछ लोग तो जिनको आप कहते हैं हमारे मुखालिफ हैं, मैं सिर्फ वो ट्वीट्स बता रहा हूं जिनके बारे में शायद ये ख्याल होगा कि वो सिंपैथेटिक हैं आपकी तरफ। वो ट्वीट्स निकाल के देखें जो कह रहे थे कि ये लाहौर बड़ा सरप्राइज देने वाला है, यानी नून हारेगी लाहौर से। ये 5 बजे के करीब की ट्वीटें मैं आपको बता रहा हूं। सो ये देखिए, एक वोट पड़ा भी है। आप एक बात माने कि आपके मुखालिफ ने एक अच्छी एक स्ट्रैटेजी बनाई, इस माहौल में उसने अपने वोटर को बाहर निकालने में कामयाब हुआ। ये तो मानना पड़ेगा कि उसने उखाड़ दिया बहुत सारी चीजों को, बड़े चीजें गलत साबित कर दी हैं इन इलेक्शंस में। अगर उनको वोट पड़ा है, जो कि पड़ा है, तो किस बुनियाद पे पड़ा है? ये मेरे और आपके लिए, रियासत के लिए एक अलार्मिंग चीज है। ये खुशी की बात नहीं है कि रियासती अदारों के मुतल्लिक इस तरह की सोच, अप्रोच या वोट उस तरफ स्विंग करता है जिसकी ये बयानियां हो। भाई, आप अदारों से जो बैठे लोग बिहेव करते हैं आइन कानून से, इंसाफ से, अपना लोगों से, उसकी महरूमियां जो हैं, जो उजागर करता है, लोग उसको वोट करते हैं। लोग उस चीज को याद करते हैं कि हाँ ये बात दुरुस्त है, इन वजूहात की बिना पे हमें नुकसान पहुंच रहा है, ये बात दुरुस्त है। और इसी वजह से हमारी खामोशी को हम ये समझा गया कि हम उनके साथ हैं। आप ये मान रहे हैं कि आप ये मान रहे हैं कि जो भी बयानिया था उस वजह से नून लीग हारी है पंजाब। ये बात दुरुस्त है, मैं मानता हूं इस बात को कि भाई हमने जब खामोशी इख्तियार की तो लोगों ने, अदारों में बैठे लोगों का मलबा भी हमारे पे डाला, उनकी गलतियों का मलबा हमने उठाया जो गलती थी, और हमने रियासत के मफाद में उठाया। भले हम कहते रहे मगर वोटर ने नहीं माना इस चीज को। सर यहाँ तो इस्लामाबाद, पिंडी और इस पूरी रीजन में मियां साहब लोग फॉर्म 45 पूरे उठा के घूम रहे हैं कि ये देखें जी हमारे नतीजे और नतीजा कुछ और है। सो आपका तो रोना ही कुछ और है। यहाँ पर तो लोग कहते हैं हम जीते हुए हैं। रादिया, आप कह रहे हैं कि आपको भी हराया गया है, आप जीते हुए थे या आपको हारने दिया गया है? ये दूसरा सवाल होगा कि आपको हारने दिया गया है या जिताया गया? ये भी अच्छा, ये भी एक अच्छी बात आपने की। मैं अपने पे तो बात किसी दिन कहूंगा और करूंगा बड़ी वजाहत से और दलील से और सबूत से। अभी मेरी खामोशी से अगर रियासत को फायदा पहुंचता है, मेरे हारने से रियासती अदारों को फायदा पहुंचता है, मेरी जमात को पहुंचता है, तो मैं भाई चुप हूं। मैं कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं हूं। मैंने तो कोई अपील नहीं की, मैं रिकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा। मैं तो अपने बारे में कुछ बात कहने के लिए तैयार नहीं हूं उस वक्त तक काशिफ, जब तक मुझे ये यकीन इत्मीनान हो जाए
کہ چلیں میری خاموشی یا میری قربانی سے ریاست کو فائدہ پہنچ گیا, جماعت کو فائدہ پہنچ گیا. ایک آپ کی قربانی ہوئی, ایک خرم دستگیر کی قربانی ہوئی, ایک رانا ثناء اللہ صاحب کی قربانی ہوئی, ایک سعد رفیق صاحب کی قربانی, آپ یہ کہہ رہے ہیں یا یہ آپ کہہ رہے ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہارا؟ نہیں, ابھی تک کاشف بہت سے ایسے نام ہیں جو گمنام ہیں. یہ تو نام کوئی لے رہا ہے نا تو آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں, اس کو دہرا رہے ہیں, مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے نام والے نہیں تھے, جس کا ٹی وی پہ یا کوئی اور ذکر نہیں کرتا, مگر حقیقت تو ایک ہے. اور اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں لیکن ان کا تعلق تحریک انصاف سے زیادہ ہے جن کا ذکر کوئی نہیں کرتا, لیکن ہارے ہیں بہت سے لوگ. دونوں تینوں چاروں جماعتوں سے ہے, سب سے ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی طور ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آج جو کچھ ہو رہا ہے, بڑی ایک سمارٹ ایک ایسی ایکسرسائز کی گئی ہے جس سے ریاست بدنام ہوئی ہے, جس سے سسٹم بدنام ہوا ہے. صرف میں بدنام یا کوئی جماعت بدنام نہیں ہوئی, اس سے سسٹم سے. لیکن یہ تو میاں صاحب کو جتانے کی ایکسرسائز ہوئی ہے, ان کو وزیر اعظم بنانے کی ایکسرسائز ہے, اور آپ اس کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں. میں کوٹ کر رہا ہوں اپنی جماعت کے علاوہ بھی لوگوں کو, میں کوٹ کر رہا ہوں پیر پگاڑا صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ کو, جو انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں کے خلاف ووٹ پڑا ہے. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں. یہ الارمنگ بات ہے کہ آپ 9-10 مئی کو ایک واقعہ ہوا ہے اور وہ جماعت ہی یا اس جماعت کو ہی ووٹ اگر پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں. اسی لیے یہ میں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ہم سب کو ایز نیشن, ایز ادارہ, ایز ریاست سوچنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ چیز مقبول ہو جاتی ہے اور ریاست کے اداروں کا یا ریاست کا دفاع کرنے والے غیر مقبول ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اور جب ہم لوگ ان اداروں میں بیٹھے لوگوں پر تنقید کرتے تھے, ہم کیوں مقبول تھے, اور آج وہی بات اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اس کے لیے کیوں ووٹر نکلتا ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے, سوال یہ نہیں ہے آج کہ کوئی یہ دلیل دے کہ 16 ماہ کی حکومت میں مہنگائی بہت کر دی تھی, 16 مہینے کی حکومت میں کوئی پرفارمنس نہیں تھی, اس بنا پہ یہ ہوا ہے. نہیں, اور لوگ بھی یہ سننا چاہتے ہیں, لوگ بھی اس پہ کنونس ہیں کہ بھائی اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ عقل کل نہیں ہوتے, یا ان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کا اعتراف کر کے ریاست کو آگے بڑھنا چاہیے, قوم کو آگے بڑھنا چاہیے, آئین قانون کو آگے بڑھنا چاہیے. یہ بات آپ کی نہیں اختیار کسی کی, بالکل درست بات ہے. لیکن سر وہ تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ یہ تھا جس کو آپ نے چھوڑ دیا, اور آج دوبارہ آپ اسی چیز کی کمپلین کر رہے ہیں. اور یہاں تو یہ سینٹر اور نارتھ پنجاب, اگر آپ معافی چاہتا ہوں زیادہ نارتھ پنجاب یہاں سے شروع کریں آپ اور پیچھے تک جائیں, وہ آپ کو حالات پتہ لگ جائے گا کہ ہوا کیا ہے. وہ تو اب ظاہر ہے کیونکہ معاملات الیکشن کمیشن کے اندر ہیں یا ٹریبونلز میں جائیں گے, سو آپ کو حالات تو نظر آ جائیں گے. بھائی جب رکھوالا چور کے ساتھ مل جائے, اور ایک جگہ نہیں ساری جگہ ایسا ہوا, اور سر لیکن آپ کی پارٹی تو بار بار کہہ رہی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی. مریم نواز صاحبہ نے کہا, ہر بندہ پریس کانفرنس کر کے آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. یہ تو بڑی سٹرینج بات ہے. میں کاشف اپنے حوالے سے کہوں گا ہی نہیں کچھ. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں ہار گیا ہوں. میری بات میں وزن اس لیے نہیں ہوگا کہ میں ہارا ہوا بندہ ہوں آپ کے سامنے یہ دلیل دے رہا, مگر مجھے یہ کہنے کی اس لیے ہمت ہو رہی ہے کہ یار یہ کب تک سلسلہ چلے گا کہ بھائی میری جماعت سے کوئی ہو اس کو اٹھا کے آپ اوپر لے جائیں, میری جماعت سے کوئی ہو اس کو نیچے لے جائیں, کسی اور کی جماعت سے ہو اس کو اٹھا کے بٹھا دیں, کسی کو بیٹھے کو گرا دیں. اس سلسلے کو چلتا نہیں رہنا چاہیے, بند ہونا چاہیے. خدا کے لیے ریاست جب تک سیاستدان اس کی بینیفیشری بننا بند نہیں کریں گے, میاں صاحب کوئی اہمیت نہیں رکھتی. میری بات سنیں, جب تک سیاستدان اس پروسیس کی بینیفیشری بننا بند نہیں کریں گے تب تک یہ نہیں رکے گا. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں. لیکن اس کا راستہ اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے جب تک سیاستدان فیئر الیکشن اور انفیئر الیکشن کو نہ مانے, اپنے حق میں بھی نہ مانے, اس وقت تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. جب تک اپنے کندھے استعمال ہوتے رہیں گے. میاں صاحب
डीलें करके आते रहेंगे तब तक ये होता रहेगा। सब जानते हैं मियां साहब बेनिफिशियरी हैं, लेकिन जब तक ये बेनिफिशरीज अपने आप को पीछे नहीं करेंगे तब तक इसको रोकना बड़ा मुश्किल काम है मियां साहब। लेकिन मैं थोड़ी सी और भी, क्योंकि मैंने जी जी, ये आपके ख्याल में वजीर आजम बनना चाहिए नवाज शरीफ साहब को इन हालात में? देखें, अगर मैं इलेक्शन जीता होता तो मैं शायद बेहतर अंदाज में बात कर सकता और मेरी राय होती कि किसी सूरत नहीं बनना चाहिए। इस तरह लाहौर में नवाज शरीफ के हवाले से खबरें चलती रही इलेक्शन डे, क्या ये बाई डिजाइन नहीं था? क्या किसी और के लिए ये बातें क्यों नहीं हुई? वो मेरे हवाले से हो या किसी और के हवाले से हो, क्योंकि एक बेनिफिशियरी सिस्टम के बेनिफिशियरी नवाज शरीफ साहब जब हारेंगे तो ये बातें तो होंगी। और क्या बात होगी सर? यही तो गुफ्तगू होगी। आप अपने घर से अगर पीछे हैं, मनसेरा से हार रहे हैं, तो ये गुफ्तगू तो होगी। फिर देखा, उन्होंने ये बात बताई है कि नून लीग के अलावा हमारे मुल्क में ऐसी भी सियासती कुव्वतें हैं जिनका उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में बात की है कि अगर उनकी मदद ना हो तो तब भी हम अपनी हुकूमत नहीं बना सकते, बल्कि हुकूमत की बात छोड़ें, हम तो इलेक्शन में भी जीत नहीं सकते। उसका फिर ये नतीजा होता है, इलेक्शन के बाद हमें हार का सामना करना पड़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।